बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली जरदारी साहब जनाब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं। उनके हवाले से अहम इंकशाफात हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पर जुर्लू फिरना स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के अरकान ने चंद दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि हमारी सीटें हमसे छीनेंगे और उस पर जनाब बाकायदा काम शुरू हो गया है। और तीसरा ये कि अडेला जेल के बाहर से आज से चंद दिन पहले 3 से 4 दहशतगर्द पकड़े गए थे जिनसे अडेला जेल का नक्शा भी बरामद हुआ था। उस हवाले से शेख अफजल मरवत ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कौन से इंकशाफात किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर बात करेंगे। और ये शरीफ फैमिली आम आवाम को किस तरह उल्लू बना रही है, इस पर बात करेंगे। और आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर के बाद जनाब पेश खिदमत है ठेलों पर मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की तस्वीर। इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा। और मरीम नवाज के हवाले से खबरें ब्रेक हो रही थी कि जनाब वो अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने जा रही हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है, क्या वाकई वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने जा रही हैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए, इस पर बात करेंगे। और एक्स ट्विटर पर मादा ताजर किसके लिए ट्रेंड चलाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। पहला ये कि आसिफ अली जरदारी साहब जनाब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। उनके हवाले से उन्होंने खुद एक सर्टिफिकेट जमा करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे भूलने की बीमारी है, डिप्रेशन और जहनी दबाव का भी सामना करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर और शुगर की भी मरीज है, स्कीमिंग जैसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें दिल और खून को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। और जब वो गिरफ्तार हुए थे तो जनाब वो मसाज चेयर पर ही पड़े रहते थे। हर हर घंटे बाद उनका ब्लड प्रेशर, शुगर चेक की जाती थी। एक खास खाना और एक खास खाने की मिकदार के अलावा वो कुछ नहीं खा सकते। रीढ़ की हड्डी के भी मसाइल हैं, प्लेटलेट्स की कमी का भी सामना करना पड़ता है, जोड़ों के दर्द का भी सामना करना पड़ता है। और 9 दिसंबर सोमवार वाले दिन 2019 को जब वो ये कैद में थे तो उन्हें पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। तो वहां के तर्जुमान का कहना था कि जब हमने आसिफ अली जरदारी की MIR करवाई तो उसकी दिमाग की रगें सिकुड़ने की वजह से उसका दिमाग छोटा हो गया। तो जनाब ये है हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। ये उनके हवाले से कुछ अहम बातें थी, अहम इंकशाफात थे जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, वो बताए। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शख्स अपने पांव पर 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता उसको जनाब इन्होंने पाकिस्तान का सदर मुंतखब कर दिया है। और जिसको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, दरअसल वो मफादात का बादशाह है, ना कि मफाहमत का बादशाह है। दूसरा, अडाला जेल के बाहर से 3 से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे जिनसे अडाला जेल का नक्शा भी बरामद हुआ था। इस हवाले से शेख अफजल मरवत ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा वो सुने आप। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, आज बड़ी एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। इनके दस्तावेजात देख के पता चला कि जो इन्होंने कहा था कि 3 दहशतगर्द अफगानी गिरफ्तार हुए कोई 7 मार्च को, वो अफगानी जो थे आज IB की रिपोर्ट से पता चला कि वो तो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे। तो जनवरी में गिरफ्तार शुदा लोगों की गिरफ्तारी इन्होंने 7 मार्च को बता दी। अब इसके पीछे अब ये भी देखना होगा, इतना बड़े झूठ अगर ये बोल रहे हैं तो ये नक्शे थे भी या नहीं थे, वो अफगानी किस खाते में गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जो है आज तहरीरी तौर पर इन्होंने दिए हैं कि वो जो दहशतगर्द। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पर झुरलू फिरना शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी का अरकान है उन्होंने चंद दिन पहले कहा भी था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब हमसे अब हमारी सीटें छीनी जाएंगी। उमर अयूब ने तो असेंबली में खड़े होकर कहा था कि जनाब अब हमारी सीटों पर छीनने पे काम शुरू हो गया। तो जनाब उस पर बाकायदा वाकई काम शुरू हो गया है। गुजरांवाला का इलाका है N81, जहाँ से अजहर कयूम ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और इनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले जीते हुए थे 7,000 की लीड से। लेकिन जब अजहर कयूम साहब ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी तो उन्होंने RO ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की पहले 7,000 की लीड थी और अब वो लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ के उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जनाब 3,000 की लीड से उसे जितवा दिया गया है। दूसरा, अब्दुल रहमान कांजू का इलाका है लोधरा का, उसमें भी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जितवा दिया गया था। इस पर मुल्तान हाई कोर्ट ने स्टे लिया हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि उस पर कब फैसला आता है। शरीफ फैमिली आम आवाम को किस तरह उल्लू बना रही है। जब ये इक्तदार में होते हैं तो इनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और जब ये इक्तदार में नहीं होते तो इनका लबो लहजा उससे भी मुख्तलिफ होता है। जब ये इक्तदार में नहीं थे तो मरीम नवाज नानी 420 खुद कहा था इसने कि हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तानी शहरी नहीं है, लिहाजा उन पर पाकिस्तानी जो रूल है वो इंप्लीमेंट नहीं होते क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। लेकिन अब जब ये शरीफ फैमिली इक्तदार में आई है तो हसन नवाज खुद कह रहे हैं कि जनाब मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुझ पर फर्ज है कि मुझ पर जितने भी केसेस बने हुए हैं मैं आकर उनका सामना करूं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब ये इक्तदार में होते हैं
تو جناب یہ پاکستانی شہری ہوتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو جناب یہ سارا پیسہ اٹھا کر باہر والے ملک ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو جناب یہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہوتے، اور وہاں جا کر جناب یہ سکون سے وہ پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہاں پاکستان آ جاتے ہیں، اور تب یہ پاکستانی شہری بھی بن جاتے ہیں، تب ان پر سارے رول بھی امپلیمنٹ ہونے لگ جاتے ہیں، اور یہ اقتدار میں رہتے ہوئے سارا پیسہ جناب باہر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے کہ جناب آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر کے بعد جناب پیش خدمت ہے ٹھیلوں پر نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویر۔ ذرا آپ لوگ ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سامان وغیرہ ہے، یہ جو لوگ جن کی فلیکسز وغیرہ نہیں لگی ہوئی ان کا سامان وغیرہ یہ دیکھیں ریڑیاں وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، اور جن پہ یہ مریم نواز کی فلیکس لگی ہوئی ہے، یہ مینڈیٹ چور بغیرت لوگ ان کے۔ تو جناب جن ٹھیلوں پر مریم نواز اور شہباز شریف کی تصویر جو بینر ہے وہ چسپا نہیں ہے، تو جناب ان کو میونسپل کمیٹی والے ان ٹھیلوں کو اٹھا کے جناب لے کے جا رہے ہیں، اور جن ٹھیلوں پر مریم نواز اور شہباز شریف کی تصویر کے بینر چسپا ہیں ان کو جناب یہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ ٹھیلے جہاں مرضی کھڑے ہوں، اور جن ٹھیلوں پر یہ بینر چسپا نہیں ہے ان کو جناب وہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ دوہرا معیار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مریم نواز کے حوالے سے ایک خبر بریک ہو رہی تھی کہ جناب وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنے جا رہی ہیں آفس سے گھر اور گھر سے آفس کے لیے، تو جناب اس حوالے سے مریم نواز نے خود ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ ایک خبر جو سوشل میڈیا پر، ایک فیک خبر جو سوشل میڈیا سے گردش کرتی ہماری مین سٹریم میڈیا تک آپ پہنچی، اور مین سٹریم میڈیا نے بھی بڑی ہوشیاری سے چلا دی ہے کہ مریم نواز ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنے جا رہی ہے، لیکن مریم نواز نے خود ٹویٹ کیا ہے کہ جناب اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، میں کوئی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے نہیں جا رہی۔ دوسرا، ماں دا تاجر ایکس ٹویٹر پر کس کے لیے ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ 4 سے 5 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اکٹھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عادل راجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے شیل افضل مروت نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عادل راجہ کے بارے میں ٹویٹر پر چلایا گیا یہ ٹرینڈ ٹاپ پہ جا رہا ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے اس 2 نمبری کو پہچان لیا ہے، اب یہ وطن فروش ڈالر کمانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ یہ میری سب اوورسیز اور ان لینڈ پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ اس وطن فروش ملک دشمن کے ایجنٹ کو انفالو کر دیں۔ تو جناب یہ شیل افضل مروت نے عادل راجہ کے حوالے سے ٹویٹ کیا، اور یہ جناب ایکس ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے۔ اگر جناب کسی کے دل میں بھی کوئی غلط فہمی ہے تو جناب وہ نکال دے، کیونکہ یہ 26 کروڑ کا ملک ہے، یہ 26 کروڑ کا ملک ہے، اور اس کا فیصلہ ایک جرنیل نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ 26 کروڑ لوگ ہی کریں گے۔ اب یہ عوام کسی سے نہیں ڈرتی، پھر چاہے وہ کوئی جرنیل ہو چاہے کوئی بھی ہو، یہ اب عوام اپنا حق لے کر رہے گی، اپنا حق چھین کر رہے گی، پھر آگے سے وہ جرنیل ہو یا کوئی بھی ہو، اب یہ عوام نہیں ڈرتی۔ اگر کسی کے دماغ میں بھی کوئی غلط فہمی ہے تو جناب وہ نکال دے، کیونکہ اس قوم نے اب اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا لیا ہے، اس قوم کو سب نظر آتا ہے۔ اب دیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔